अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज एडवांस इटालियन वोकैबुलरी कोर्स के लेसन नंबर 16 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे मास्टरिंग एंटोनिम्स एक्सप्रेसिंग ऑपोजिट्स इन इटालियन। अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं? अल्फाज मुतज़ाद, यानी कि जिस तरह दिन का मुतज़ाद जो है वो रात होगा, सुबह का मुतज़ाद जो है वो शाम होगा। ठीक है, तो ये जो अपोजिट्स हैं, अल्फाज मुतज़ाद है, जो आज की इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। इतालवी ज़ुबान में जो अल्फाज मुतज़ाद हैं वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हमारे पास आल्टो बासो। आल्टो का जो मुतज़ाद होगा बासो। ठीक है, आल्टो का मतलब है ऊंचा, बासो का मतलब है नीचा। ऊंचा नीचा, आल्टो बासो। ठीक है, आल्टो का मुतज़ाद क्या है जी? बासो। वेलोचे तेज और लेंतो आहिस्ता। ठीक है, वेलोचे का मुतजाद क्या होगा? लेंतो। वेलोचे तेज, लेंतो आहिस्ता। ठीक है, वेलोचे का मुतजाद हुआ लेंतो। फाचिले आसान, डिफिचिले मुश्किल। फाचिले का मुतजाद क्या हुआ? डिफिचिले। ठीक है, आसान का मुतजाद क्या हुआ? मुश्किल। फाचिले आसान, डिफिचिले मुश्किल। काल्दो गरम, फ्रेदो ठंडा। काल्दो का मुतजाद क्या हुआ? फ्रेदो। गरम का मुतजाद ठंडा। अपेर्तो खुला, chiuso बंद। अपेर्तो का मुतजाद क्या हुआ? chiuso। ठीक है, अपेर्तो खुला, chiuso बंद। buono अच्छा, cattivo बुरा। buono का मुतजाद क्या हुआ? cattivo। ठीक है, buono अच्छा, cattivo बुरा। bello खूबसूरत, brutto बदसूरत। bello का मुतजाद क्या हुआ? brutto। bello खूबसूरत, brutto बदसूरत। luce रोशनी, oscurità अंधेरा। luce का मुतजाद क्या हुआ? oscurità यानी कि अंधेरा। ठीक है, luce रोशनी, oscurità अंधेरा। giovane जवान, vecchio बूढ़ा। giovane का मुतजाद क्या हुआ? vecchio। giovane जवान, vecchio बूढ़ा। ricco अमीर, povero गरीब। ricco का मुतजाद क्या हुआ? povero। ricco अमीर, povero गरीब। sopra ऊपर, sotto नीचे। sopra का मुतजाद क्या हुआ? sotto। sopra ऊपर, sotto नीचे। lungo लंबा, corto छोटा। lungo का मुतजाद क्या हुआ? corto। ठीक है, lungo लंबा, corto छोटा। magro दुबला, यानी कि जिसे हम पतला कहते हैं। grasso मोटा। ठीक है, तो magro का मुतजाद क्या हुआ? grasso। ठीक है, magro दुबला, grasso मोटा। duro सख्त, morbido नरम। duro का मुतजाद क्या हुआ? morbido। duro सख्त, morbido नरम। pulito साफ, sporco गंदा। pulito का मुतजाद क्या हुआ? sporco। pulito साफ, sporco गंदा। vicino करीब, lontano दूर। vicino का मुतजाद हुआ lontano। vicino करीब, lontano दूर। dentro अंदर, fuori बाहर। dentro का मुतजाद क्या हुआ? fuori। dentro अंदर, fuori बाहर। dolce मीठा, amaro कड़वा। dolce का मुतजाद क्या हुआ? amaro। pieno भरा हुआ, vuoto खाली। pieno का मुतजाद क्या हुआ? vuoto। vero सही, falso गलत। vero का मुतजाद क्या हुआ? falso। contento खुश, triste उदास। contento का मुतजाद क्या हुआ? triste। faccia चेहरा, schiena पीठ। faccia का मुतजाद क्या हुआ? schiena। felice खुश, infelice नाखुश। felice का मुतजाद क्या हुआ? infelice। fortunato खुशकिस्मत, sfortunato बदकिस्मत। fortunato का मुतजाद क्या हुआ? sfortunato। amore मोहब्बत, odio नफरत।
امورے کا متضاد کیا ہوا؟ اودیو. پریمو پہلا، التیمو آخری. پریمو کا متضاد کیا ہوا؟ التیمو. مالے برا، بینے اچھا. مالے کا متضاد کیا ہوا؟ بینے. پاچے امن، گوارا جنگ. پاچے کا متضاد کیا ہوا؟ گوارا. جویا خوشی، دولورے درد. جویا کا متضاد کیا ہوا؟ دولورے. فورسا طاقت، دیبولیتسا کمزوری. فورسا کا متضاد کیا ہوا؟ دیبولیتسا. فلیچے خوش، تریستے غمگین. فلیچے کا متضاد کیا ہوا؟ تریستے. لیبرو فارغ، اوکوپاتو مصروف. لیبرو کا کیا ہوا متضاد؟ اوکوپاتو. امیکو دوست، نیمیکو دشمن. امیکو کا متضاد کیا ہوا؟ نیمیکو. وکٹوریا فتح، سکنفیتو شکست. وکٹوریا کا متضاد کیا ہوا؟ سکنفیتو. فاچلے آسان، کمپلیکاتو پیچیدہ. فاچلے کا متضاد کیا ہوا؟ کمپلیکاتو. جویوزو خوش مزاج، تریستے غمگین. جویوزو کا متضاد کیا ہوا؟ تریستے. تو ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس لیکچر میں ہم نے الفاظ متضاد دیکھے، جو کہ اطالوی زبان میں جو الفاظ متضاد ہے وہ ہم نے دیکھے. تو کوئی بھی کویسچن ہو آج کے لیکچر کے متعلق آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.